Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikan kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari Sabtu pagi ini di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 6, jilid 6 jilid 1 bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6. Kita masih di Daras 12, Ad-Dars Tsaniyah Asyarah, latihan tentang ta'anis ya. Ta'anis kemarin baru sebagian yang baca latihan ta'anis. Hari ini kita beri kesempatan yang lain, materi ta'anis. Ummu Zain mungkin kemarin nggak hadir. Hadirah Ustaz. Fadli Om. Ta'ut ta'nisi. Tak, huruf tak maksudnya ya. Naam Ustaz. Ta'nis artinya Ta'nis. ta'nis artinya mu'annas. Ta'nis mu'annas, ta'nis. Tak yang menunjukkan mu'annas pelakunya. Mu'annas. Ta'nis. Dan taknya berbaris sukun atau mati. Ta'nis. 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 Tak yang menunjukkan perempuan. Ta'ut ta'nisi harfun sakinun yattasilu bil fi'li wa yadullu ala annal fa'ila mu'annasun. Ta'nis adalah huruf tak sukun yang bersambung dengan kata kerja sebagai tanda bahwa pelakunya berjenis perempuan. Nah, tak sukun bersambung dengan fi'il. Fi'ilnya fi'il apa tuh? Fi'il Ma, fi'il madi. fi'il madhi. Nah. Contohnya, Kharajat Aminatu. Aminah. Aminah telah keluar. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madi. Kemudian, wata, Wata ta'nis. ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis. Aminatu. Aminatu fa'il. Marfu. Marfu bidommah. Nah, marfu. Ulangi Om. Kharajat. Kharajat Aminatu. Nah, Kharaja fi'il madi. Ta ta'nis. Aminatu fa'il marfu'un bidommah. sah. Kemudian, huruf tak sukun menjadi berharokat kasrah. Huruf tak sukun menjadi berharokat kasroh ketika bertemu alif lam. Jadi sukun bertemu sukun gitu. Alif lam kan sukun. Bertemu dua sukun. Alif lam kan sukun. Maka dikasrahkan tak di sini. Menjadi Zahabatil talibu. nah, talibatu harusnya. Ta, Oh, zahabatil talibatu. nah, talibatu kan mudzakkar. Ya mesti ada tak marbut. Nah, Ustaz. Siswi, siswi itu Siswi itu telah pergi. telah pergi. Kasrom ya. Nah, Ustaz. Asalnya sukun. Kemudian bertemu sukun juga tuh. Sukun ketemu sukun kan. Nah, Maka taknya dikasrahkan. Zahabatit. Kalau alif lam qamariyah zahabatil tanda petik. Ini Om. Zahabat. zahabat Zahabat. zahabat. Contohnya interaksi ya. Ummu Zain interaksi dengan Ummu Husni. Ummu Husni ada? Ada Ustaz. Nah. Ummu Zain yang bertanya. Nah, Ustaz. Aina zahabat khalatuki ya ukhtu?
Dhahabat ila baitil ammati. Kemana perginya bibimu? Kemana Wahai perginya bibimu, wahai saudara. saudaraku? Hmm. Eh, Dia Dia pergi. telah pergi ke rumah paman, ke rumah bibi. Nah, dan aina zahabat ukhtuki ya Sofiyatu? Dhahabat ilal maktabati. mana perginya? Kemana perginya saudarimu ya Sofia? Hmm. Wahai Sofia, Dia Dia telah pergi ke perpustakaan. nah, salah. aina zahabat zamilatuka ya Aminatu? Zamilatuki harusnya. Oh, aina zahabat oh, oke, iya. Aina Ki. zahabat zamilatuki ya Aminatu? Hmm. Dhahabat ila baitil mudirati. Hmm. Mana perginya? Kemana perginya teman kelasmu, wahai Aminah? Nah, dia pergi. Dia telah pergi ke rumah kepala sekolah. Arba'ah. Aina zahabat ummuki ya bintu? Dhahabat ila dhahabat ila mustashfal wiladati. Mana perginya? Kemana perginya ibumu, wahai anak perempuan? Hmm. Eh, Dia telah pergi ke rumah sakit anak-anak. oh, Rumah ya. sakit. Bersalin. Khamsah. Aina zahabat Khadijatu? Dhahabat ilal hadiqati. Kemana perginya? Kemana perginya Khadijah? Dia telah pergi ke kebun. Nah, kebun gantian Ummu Husni yang bertanya tanpa diartikan langsung. Aina dhahabat khalatuki ya ukhtu. Zahabat ilal baitil ammati. Isnan. Aina dhahabat ukhtuki ya Safiyatu. Zahabat ilal maktabati. Thalatha. Aina dhahabat zamilatuki ya Aminatu. Zahabat ila baitil mudirati. Arba'ah. Aina dhahabat ummuki ya bintu. Zahabat ila mustashfal wiladah. Wi- Hmm. Zahabat ilal mustashfal wiladati. Khamsah. Aina dhahabat Khadijatu. Zahabat ilal hadiqati. Nah, syukran. Muzain bagus. Husni. Wan Ustaz. Khairan. Khairan Untuk cinta, Ustaz. untuk cinta hadirah. Hadir Ustaz. Fadli, kemarin nggak sempat hadir. Silakan. Yamu ilal baitil mudirati. Nah, ulangi. Zahabat. Zahabat Maryamu ilal baitil mudirati. Maryam telah pergi Maryam telah pergi ke rumah kepala sekolah. kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Ibu kepala Rumah sekolah. ibu kepala sekolah. Untuk cinta berdua dengan Uktu Dwi ya. Uktu Dwi juga kemarin nggak sempat hadir. Uktu Hadir Dwi Ustaz. ada. Nah, Uktu cinta bertanya. Nah, Ustaz. Aina zahabat Maryamu? Zahabat ilal ini dijawab ya. Ya, tadi nih. Ila, Ila bait. ila baitil mudirati. Nah, Maryam pergi ke rumahnya ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Nah, ulangi. Uktu cinta nomor 1. Aina. Aina zahabat Maryamu? Zahabat ila baitil baitil baitimu Baitil. baitil mudirati. Isnan.
إلى المدرسة ذهبت؟ لا، ذهبت إلى baitil, yang tadi ya Ustadz, Yang tadi sama? baitil mudiroti, baitil Bagus. mudir. إلى السوق ذهبت؟ La, zahabat ila baitil mudiroti. Nah, arba'ah. إلى البيت ذهبت؟ La, zahabat ila baitil mudiroti. أين ذهبت مريم؟ Zahabat ila baitil mudiroti. Nah, sekarang gantian. Waktu dulu yang bertanya. Aina zahabat Maryamu? ذهبت إلى بيت المديرة. A ilal madrasati zahabat? لا، ذهبت إلى البيت المديرة. A ilas suqi zahabat? لا، ذهبت إلى بيت المديرة. Arba'ah. A ilal baiti zahabat? لا، ذهبت إلى البيت المديرة. Aina zahabat Maryamu? ذهبت إلى البيت المديرة. Bagus, waktu cinta. Kedua juga baru kena. Rika juga nggak sempat hadir. Fadli Om. Nah, Ustaz. Zahabat Aminatu ilal madrasati. Aminah. Aminah telah pergi ke sekolah. Nah, dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa bertanya Om. Nah, Ustaz. Man dahabat ilal madrasati? Aminatu zahabat ilal madrasati. Senan. Aina dahabat Aiminatu? Zahabat Aminatu ilal madrasati. Alasa. A ila suqi dahabat? La, zahabat Aminatu ilal madrasati. Arba'ah. A Fatimatu dahabat? La, boleh dibalik Ustaz. Aminatu zahabat ilal madrasati. Nah, A dahabat Aminatu ila al madrasati? Naam, Aminatu zahabat Aminatu ilal madrasati. nah. Ummu Syifa dibaca dulu. Judulnya Zahabat. Dahabat Aminatu ila al madrasati. Aminah. Telah pergi Aminah ke sekolah. Aminah telah pergi. Aminah telah berangkat ke sekolah. Ummu Yurika bertanya ya. Betul. Fadli. Man zahabat ilal madrasati? Naam, Aminatu ila madrasati. Di sini bukan meminta jawaban na'am, bukan. Oh Man gitu. artinya apa? Siapa? Aminatu ila madrasati. Ulangi. Ummu Yurika man zahabat. Man zahabat ilal madrasati? Aminatu dahabat ila madrasati. Senang. Aina zahabat Aminatu? Dahabat Aminatu ila madrasati. A ila suqi zahabat? La dahabat ila madrasati. Arba'ah. A Fatimatu zahabat? La dahabat ila madrasati. Siapa? Oh ya. La Aminatu dahabat ila madrasati.
Hmm. Azahabat Aminatu ilal madrasati? Naam. Aminatu dapat ila madrasati. Bagus, Umu Syifa. Itu baru na'am gimana? Syukran, Umu Yurika, bagus. Afwan, Afwan, Ustaz. Ustaz. Ya, kita berikutnya ada Umu Aizah. Hadirah. Hadirah Ustaz. Wilayah lain. Ya, zahabat, Zahabat. zahabatu, zahabata. Nah, zahaba maksudnya apa ini? Zahaba Telah pergi. telah pergi. Dia laki-laki. Dia laki-laki telah. Dia laki-laki telah pergi. Kalau muannas, Zahabat. Dia telah zahabat. pergi. Nah, Zahabat. dia perempuan telah pergi. Kalau zahab tuh Saya telah pergi. telah pergi. Zahabta, Kamu telah pergi. kamu laki-laki telah pergi. Kamu laki-laki telah pergi. Kalau anti zahab, Zahabatu. zahabati. Belajar Ainal. Ainal mudiru. Di mana? Di mana kepala sekolah? Zahaba ilal jami'ati. Dia pergi Dia pergi ke kampus. kampus. Zahaba tuh. Zahaba fi'il Fi'il madi. madi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir Domir mustatirun. betul. Domir mustatir tersembunyi. Takdiruhu Takdiruhu huwa. huwa. Kembali ke siapa? Ke mudiri kepala sekolah. Mudir. Bakar. Muannas ainal. Ainal mudiratu. Di mana? Di mana ibu kepala sekolah itu? Zahabat ilal maktabati. Dia telah pergi ke perpustakaan. Letak apa itu, Om? Ta'anis. Ta'anis. Zahaba fi'il madi. Fi'il madi. Wata. Harfu tanis. Wa fa'iluhu. Domir mustatirun. Wa takdiruhu hiya. Kembali ke siapa? Mudiratu. Ibu kepala sekolah. Syukran, bagus. Umu Aiza, sekarang. Umu Yasmin. Tarik garis ya. Contohnya tuh, yang pertama, zahabat. Zahabat Fatimatu. Nah, itu ada tak tanis kan? Nah, Ustaz. Sekarang bawahnya zahaba Hamidu. Hamidun. Anwin. Hamidun afan. Nomor 3. Azahabat ya Hamidu. Azahabat. Taknya berbaris fathah dia. Taknya fathah. Azahabata. Ulangi mau Yasmin. Yasmin putus ya. Mic-nya tutup. Mulai Belitung. Mulai diulang. Zahabat Fatimatu. Bagus. Zahabat Hamidun.
Azahabata Adzahabta ha ya Hamidu. ya Hamidu. Ana Zahabatu. zahabtu. Ana zahabtu. Bisa ya? Mulai Lili. Insyaallah. Ustaz. Mu Yasmin ada? Mu Yasmin. Mu Yasmin mungkin ada uzur. Mu Yasmin. Mu Yasmin hadirah. Mu Ulwis. Afwan Ustadz, Afwan, astagfirullah. Tadi ada orang Ustadz di rumah, Afwan. La ba'sa. Mu Yasmin. Layar Om. Nah Ustadz, zahabatil kholatu. Bibi itu telah Apa bibi Ustadz? itu kholah Bibi. bibi. Bibi itu telah pergi. Asalnya di kasroh tuh. Asalnya taknya berbaris. Berbaris kasroh. Asalnya sebelum kasroh dia menjadi Oh, asalnya dia berharokat ke sukun. sukun mati. Kemudian bertemu setelahnya sukun juga ya. Sukun ketemu sukun. Nah, Jadi bertemu dua sukun. Maka taknya kita baris kasroh kan. Menjadi zahabatil kholatu. lat. Zahabatil khalatu. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi. Wata Ta harfu ta'nis. al khalatu. Al kholatu. Sebagai. Ini jumlah apa ini? Sebagai fa'il. Fa'il. Marfu. Marfu'un bidommah. Nah, kalau jumlah apa ini Om? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il. Kalau jumlah ismiyah mubtada dan Mubtada khobar. khobar. Fadhal Om dibaca dikasrokan taknya. Zahabatil kholatu. Senang. Zahabatil ammatu. Alasa. Zahabatil bintu. Arba'ah. Zahabatil mudarrisatu. Khamsah. Zahabatil muhandisatu. Syukran. Mu Yasmin bagus. Afwan Jazakallah khairan. wajazakallahu khairan. Ya, kita baca berikutnya yang belum dapat kemarin. Mutalhah. Hadirah. Kita baca petunjuknya. An-nisil. An-nisil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyati. Jadikan mu'annas fa'il yang berada di setiap kalimat berikut ini. Jadi dimuannaskanlah fa'il itu ya. Muannaskanlah fa'il yang asalnya mudzakkar kita muannaskan pada kalimat berikut. Contohnya misal Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad. Muhammad telah keluar dari rumah. Nah, itu Muhammad mudzakkar. Ya kan fa'ilnya mudzakkar kan? Nah, Ustaz. Kita ganti jadi Aminah. Kharajat Aminatu minal baiti. Aminah telah keluar dari rumah. Wahid. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Guru itu. Zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Nah, di sini cara menyambungnya taknya di kasrah. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, zahabatil. Ibu guru itu telah pergi. Ibu guru itu telah pergi ke kelas. Senan. Zahaba abi ilal mustashfa. Ayahku telah pergi ke rumah sakit. Jadi zahabat ummi ilal mustashfa. Ibuku
Ibuku telah pergi ke rumah sakit. ثلاثة. Jalasat talibu fil fasli. Pelajar itu telah pelajar itu duduk di kelas, di dalam kelas. Jadi Jalas jalasat Jalasatit talibatu fil fasli. Pelajar itu duduk di dalam kelas. أربعة. Kharaja akhi minal baiti. Saudaraku telah keluar dari rumah. Kharajat ukhti minal baiti. Saudariku telah keluar dari rumah. Ini semua ini jumlah apa? Fi'liyah, Ustaz. Jumlah fi'il ya. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madi wa ta harfut ta'nisi. Aminatu fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Minal bait jar. Jar majrur. Syukran. Mutalha. Afwan. Always 1 sampai 4 langsung. Wahid zahabat, langsung Ustaz ya. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Bagus. Zahabatil isnan. Zahabat abi zahabat ummi ilal mustashfa. Salasa. Jalasatil talibatu fil fasli. Arba'ah. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat fi'il. Kharaja fi'il madhi. Watta Harfu ta'nis. Aminatu Fa'il marfu'un bi dhammah. ilal bait jar dan Ilal bait jarur. yang majrur. Ini cara membacanya tuh ketika bertemu dua sukun maka taknya dikasrohkan jalasat. Jadi jalasat talibatu menjadi jalasatit talibatu. Karena bertemu dua sukun. Sukun tak taknis dan sukun alif lam. Maka taknya dikasrohkan jalasatit talibatu. Saya always insyaallah. Jazakallahu khairan. Wa iyyaka Ustaz. Muhibban langsung. Wahid. Muhibban ada. Ratu juga belum. Nah, Ustaz. Langsung jawaban atau gimana, Ustaz? Langsung boleh. Langsung dijawab. Zahabatil mudarisatu ala ila fasli. Zahabat ummi ila mustasfa. Jalasat tolibatu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Akhi menjadi ukhti. Contoh lagi, anak perempuanku pergi ke masjid. Anak perempuanku telah pergi ke masjid. Zahabat binti ila masjidi. Zahabat binti ila masjidi. Zahaba fi'il madi. Watta ta'nis. Kemudian ta'nis. Binti sebagai fa'il ma'rufu bi dhammah. Binti, ya benar. Kasroh. Betul, bi dhammah. Dhammahnya tapi muqaddarah. Oh iya.
Dhammahnya muqaddarah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf Ya ila. mutakalim. Ya mutakalim mudhafun ila. Dhamir. Dhamir mutasil. Dhamir mutasil. Wa huwa mudhafun. Mudhafun ilai. Berarti ini ukhti kan? Ukhti Nah, fa'il kan? nah Ustaz. Ukhti fa'il marfu bi dhammah. Dhammahnya mana tuh? Domanya tidak tidak apa namanya Ustaz? Ya jelas. Tidak jelas. Hanya dibayangkan saja. Dhammahnya dibayangkan aja. Nggak bisa dibaca ukhtui. Bisa nggak ukhtui? Tidak Ustaz. Nah, ya, karena ada selepasnya ada ya apa itu? Ya mutakalim Ustaz. Mutakalim sebagai mudhafun ilai. Dhammahnya muqaddar. Dibayangkan. Kalau al-mudarrisatu tuh dhammahnya zahirah, jelas kan? Nah. Aminah tuh juga dhammahnya zahirah. Jelas kelihatan. Kalau ummi itu mana dhammahnya? Fa'il. Hanya dibayangkan saja Ustaz. Dibayangkan. Nggak bisa umui. Nah. Aja. Dibayangkan saja ummi. Syukran. Wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hiban hadir Ustaz. Ummu Hiban ya. Fadli Om. Wahid 1 sampai 4 langsung. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatul mudarrisatun ilal fasli. Kalau ada alif lam jangan ditanwin. Kalau ada alif lam enggak boleh. Zahabatul mudarrisu ilal fasli. Ulangi. Zahabatil mudarrisu ilal fasli. Oh iya, itu perempuan ya. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Bagus. Zahabat ummi ilal mustashfa. Jalasatit tolibu fil fasli. Menjadi? Ya, jalasatit tolibu fil fasli. Tolibu menjadi? Kenapa Ustaz? Tolibu menjadi, oh ya, jalasatit tolibatu ilal fasli. Tolibatu betul. Arba'ah. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Ini kharajat ukhti minal baiti. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madi. Kemudian taknya disebut? Taknya taknis. Taknis. Aminatu sebagai? Fa'il. Marfu. Marfu. Bidom. Marfu. Bidommah. Bidommah. Minal bait jar dan majah. Minal baiti isim majrur. Minal bait gabungan antara jar dan harfu jar. Jar majrur gitu aja. Jar majrur. Disingkat menjadi jar majrur. Huruf jar dan isim majrurnya. Singkat. Jar majrur. Syukran. Ummu Hibban. Ummu Siti Radhiyah. Baca ulang langsung. Ustaz. Ya. Oke. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Ya. Menjadi zahabat zahabatil mudarrisu ilal mudarrisatu ilal fasli. Benar. Dhahaba abi ilal mustashfa menjadi
Dhahabat ummi ilal mustashfa. Oke. ثلاثة Salasa. Jalasat jalasat tolibu fil fasli menjadi jalasatit tolibatu fil fasli. Oke. أربعة Arba'ah. Kharaja ukhti minal bait. Sorry. Kharaja ukhti. أخي Kharaja akhi astagfirullah ukhti. Lelaki. Kharaja akhi. Kharaja akhi minal baiti. Astagfirullah. Dan menjadi kharajat ukhti minal baiti. خرجت فعل Kharajat fi'il madhi. والتاء Wata harfu ta'nis. آمنة Aminatu fa'il marfu'un bidhamma. من البيت Minal جر baiti jar majrur. نعم شكرا Ya, Ibu alhamdulillah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. Ibu Mada langsung juga Nggih, Ustaz. Wahid Dahabatil mudarisatu ilal fasli. ilal Dahabat umi ilal mustafa. Salasa jalasatit tolibatu fil fasli. Arba'ah Khorojat uhti minal baiti. Nah, ini Ibu Mada nomor 2 tuh. Zahabat ummi ilal mustasfa. Umi ilal mustasfa. Dahab fi'il madi tak harfu ta'nis umi fa'ilun marfu bidomah. Domahnya mana? Domahnya dibayangkan. Muqaddarah. Iya, muqaddarah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhafun ilai. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf yang apanya nih kan? Yang umunya nih. Umum mudhaf nggih la wa ya-nya mudhafun ilai. Ya mudhaf ilai, bukan umunya mudhaf ilai, umunya hanya mudhaf. Umunya mudhaf nggih. Umunya mudhaf, ya-nya mudhafun ilai. Ya-nya ya apa namanya, Ya mutakalim, Ustaz. Mutakalim domir. Domirun muttasil. Wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun ilaihi. Ila harfu. Ila harfu jar. Al-mustashfa. Al-mustashfa itu Ustaz, apa namanya? Isim majrur. Isim majrur, majrurun bil fathah. Bil kasrah. Bil kasrah, astagfirullahaladzim, kok bil fathah? Bil kasrah, Ustaz. Kasrahnya mana? Kasrahnya dibayangkan. Nah, bil kasrah muqaddarah. Muqaddarah. Karena ada alif apa ini namanya? Alif maksur ya Ustaz ya? Alif maksur. Nah, alif maksur. Mustasfa. Musa, Isa, Yahya. Alif maksur. Amerika juga nih Ustaz. Amerika, Almania, Indonesia, Malaysia. Nggih. Syukuran masih ingat ya Ibu Made ya? Nggih, Ustaz. Pelan-pelan tapi Ustaz. Nggih. Syukuran. Nggih, jazakallahu khair Ustaz. Ummu Naila. Langsung. Wahid. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Itnan. Zahabat ummi ilal mustashfa. Salasa. Jalasatil talibatu fil fasli. Arba'ah. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat ukhti. Kharaja fi'il. Kharaja fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Wa ta 'alamatut ta'nis. Ukhti.
Ukhti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf wa Ya ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. minal Min bait jar. baiti jar majrur. Nah, lancar Masya Allah. Munailah jazakallah khairan. Ayakum Ustaz. Ummu Sidqi juga langsung Ummu Sidqi. Nah, Ustaz. Fadli. Wahid zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Isnan zahabat ummi ilal mustashfa. Salasa jalasatit talibatu fil fasli. Arba'ah kharajat ukhti minal baiti. Musidqi nomor contohnya kharajat fi'il Madhi Wata ta'nis Aminatu fa'ilun marfu'un bidommah. Nah, marfu'un bidommah zahirah. Dommahnya zahirah. Nyata, jelas kan? Nah, Ustaz. Nah, kalau ummi dommahnya mana? Muqaddarah. Muqaddarah. Karena bersambung dengan apa selepas itu? Ya, mutakallim, domir muttasil. Allah mudhaf. Minal bait jar Majrur. Aisyah syukran Musyriki. Afan Ustaz. Wafik Umur barakallah. Umur Ramla mungkin. Fadli Umur Ramla, Ummu Azam. Hadir Ustaz. Umur Ramla nomor 1. Ya, Ustaz. Fadli Ininya jadi baca. Zahabal mudarrisu ila fasli. Nah, menjadi Zahabatid mudarrisati ila fasli. Mudarrisah tuh. Jadi jadi marfu dhammah. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Isnan Zahaba abi ilal mustasfa. Jadi zahabat ummi ilal mustasfa. Ilal mustasfa. Betul. Mustasfa. Jalasat talibu fil fasli. Jadi jalasatit talibatu fil fasli. Arba'ah kharaja akhi minal baiti. Jadi kharajat ukhti minal baiti. Kharajat fi'il madhi. Watta domir ya. Langsung aja tak harfu ta'nis. Tak harfu ta'nis. Ta'nis bukan domir ya. Aminatu. Aminatu orang yang keluar. Lakunya fa'il marfu'un bidomma. Minal bait jar dan minal baiti jar dan majrur. Jar dan majrur. Jar wa majrur. Syukran. Alhamdulillah. Afwan. Umuranti. Fadli Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabal mudarisu ilal fasli. Dhahabal mudaris satu ilal fasli. Nah, mesti
Tambahkan tak taknis. Dahabat. Oh iya. Dahabat Karena mudarisat. bertemu dua sukun dikasrakan taknya. Dahabatil. Oh ya. Dahabatil mudarisatu ilal fasli. Karena bertemu sukun alif lam kan? Sukun Nah, Ustaz. Dahabat. Dan Oh iya ya Ustaz. Dahaba abi ilal mustasfa. Dahaba umi ilal Dahabat. mustasfa. Ada tak taknis. Dahabat ummi ilal mustasfa. Nah, alat. Jalasat jalasat tolibu fil fasli. Jalasatil tolibu jalasatit tolibatu fil fasli. Masya Allah. Astagfirullah. Arba'ah. Kharaja akhi minal baiti. Menjadi Kharajat ummi minal baiti. akhi awalnya Akhi ukhti. Astagfirullah. kharajat Ukhti kharajat ukhti minal baiti. Astagfirullah, jadi lupa. Masam. Kharajat fi'il Kharajat fi'il madhi. kemudian taknya tak apa itu? Tak harfu tanis. Betul. Aminatu fa'il marfu fi domah. minal baiti jar dan wa majrur. jar wa majrur. Syukran. Mu'azzam 1 sampai 4 Wahid. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dan zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Salasa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Arba'ah. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Kharajat fi'il madhi wa ta tahnis. Ukhti fa'ilun marfun bid dhamma. Dhammahnya mana? Dhammanya muqaddarah. Wa huwa mudhaf. Ya mutakallim. Wa ya mutakallim wa huwa mudhaf ilaih. Minal baiti jawa majrur. Nah, syukran Mu'azzam. Ummu Asmi kemarin juga belum baca Hadir ini. Ustaz. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasatit talibatu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Zahabat ummi itu. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madhi. Ta harfu ta'nis. Ummi fa'il marfu
marfu'un bid-dhammah Dhammahnya muqaddarah. muqaddarah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ya mutakallim. Ya mutakallim mudhafun ilaih. Nah, ya mutakallim dhamir apa itu? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil wa huwa Wa huwa mudhafun ilaih. ila harfu Ila harfu jar al-mustashfa isim majrur. majrurun bil. Majrurun bil kasroh muqaddarah. Nah, kasranya itu muqaddarah. Syukran. Mu'asmi Mu'ahmad Wahid. Ya Ustaz. Ana Ustaz. Fadli Mu'ahmad. Nama Ustaz. Wahid. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dhahaba abi ilal mustashfa. Dhahabat ummi ilal mustashfa. Jalasa jalasa talibu fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Nah, kita uraikan. Kharajat Aminatu. Kharaja fi'il. Kharaja fi'il madhi. Ta harf ta'nis. Aminatu. Aminatu fa'il. Minal marfu' bil dhammah. Minal baiti jar wa majrur. Syukran, bagus Muhammad. Yang belum lagi ada Ummu Yasmin. Hadirah. Nah, Ustaz. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Yang jadi? Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Senan. Zahaba abi ila mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Lasa. Jalasat talibu fil fasli. Jalasat talibatu fil fasli. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukhti minal baiti. Musmin. Sebentar. Zahabatil mudarrisatu. Zahaba fi'il madi. Ta harfu ta'nis. Al-mudarrisu fa'il marfu'un bidomma. Al-mudarrisatu fa'il marfu'un bidomma. Ila al-fasli jar majrur. Satu lain Ibu dokter itu telah pergi ke rumah sakit. Zahabatil tabibatu ilal fasli. Ke rumah sakit ilal ilal mustashfa. Zahabatil tabibatu ilal mustashfa. Kalau saya zahabta. Saya Ana. Ini Zahabtu. Tanya domah, berbaris domah. Anta. Nah, Ustaz. Ummu Yasmin anta. Anta zahabta. Anti. Zahabti. Hanya berharokat ya. Nah, Ustaz. Berharokat. Tati itu. Kalau hiya, taknya sukun.
Nah, Ustaz. Zahabat untuk Zahabat. dia perempuan. Zahabat mati tak? Kalau untuk mudzakkar polos zahabat saja. Nah, Syukran Yasmin. afwan Ustaz. Berikutnya lagi Ummu Suhaidah. Naam Ustaz. Wahid. Zahabatil mudarrisatu ila al-fasli. Senan. Zahabat Aminat zahabat ummi ila al-mustashfa. Salasa. Jalasatit talibatu fil fasli. Arba'an. Kharajat ukhti minal bayti. Nah, kalau ini Ainal mudiratu? Ainal mudiratu zahabat di mana guru besar pengetua perempuan itu zahabat ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Zahaba fi'il maudi mansub al-fiqh watta harfu ta'nis. Harfu ta'nis. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir takdiruhu hiya. Hiya. Kembali kepada mudirah. Mudirah. Ini domir terbagi berapa semalam? Domir terbagi pada 3. Domir munfasil, domir mutasil, domir mustatir. Nah gitu. Domir terbagi menjadi 3. Sekejap. Malamnya kita bahas. Besar dulu. Ini Domir merupakan kata ganti untuk seseorang atau sesuatu agar tidak terjadi pengulangan kata yang sama. 3 jenis domir: domir munfasil, domir mutasil, domir mustatir. Nah, contoh apa maksud domir munfasil? Munfasil terpisah. Contohnya munfasil huwa, hiya, ana, anta, nahnu. Domir muttasil maksudnya? Domir bersambung. Contohnya zahabtu, zahabtu, masmuka, masmuki, kita buka. Zahabti, muttasil bersambung dia. Mustatir taddirah dibayangkan. Mustatir maksudnya apa? Domir mustatir? Domir taddirah. Domir tersembunyi. Domir tersembunyi. Tersembunyi tak nampak dia. Contohnya ini. Zahabat fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir. Takdiruhu hiya. Tersembunyi. Kalau mudzakkar ini zahaba fi'il madhi. Zahaba fi'il madhi wa fa'iluhu domir mustatir. Takdiruhu huwa. Dan hiya. Huwa kan? Nah, dan dia bukan mansub, mabni namanya, mabniun 'alal fathi gitu. Mabni 'alal fathi. Tetap berbaris atas. Syukran. Jazakallah Ustaz. Ummu Ratu, fadhali Ustaz. Silakan. Ini lagi tadi udah Ustaz.
Udah ya, Muratu ya, Afwan ya. Yang belum, siapa lagi Om? Umu Aiza, Umu Aiza, Umu Muhammad ada. Umu Aiza mungkin. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabatil mudarrisu ilal fasli. Mudarrisatu, zahabatil mudarrisatu. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Nah, Zahaba abi ilal mustasfa. Zahabat abi ilal mustasfa. Salasa. Jalasat tolibu fil fasli. Jalasatit tolibatu fil fasli. Arba'ah. Kharaja akhi minal baiti. Kharajat ummi minal baiti. Kharajat fi'il Kharajat fi'il madi. watta Wata harfu tanis. aminatu Aminatu fa'il marfu bin dhamma. minal bait jar dan Jar majrur. Syukran Muaizah. Udah semua Om? Ana belum Ustaz. Waktu dulu langsung. Ini juga. Wahid. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Salasa. Langsung jawaban aja. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Zahabal. Langsung dijawab. Ana tampilin aja jawabannya. Zahabatil mudarrisatu Ilal. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Dan Zahabat ummi ilal mustashfa. Salasa. Jalasatit talibatu fil fasli. Arba'ah. Kharajat ukhti minal bait. Kharaja fi'il Fi'il madi. watta harfu ta'nis. Aminatu Fa'il marfu'u bidhammah. Syukran. Minal baiti. Minal baiti jar majrur. Barakallahu fiik Ustaz. Waktu dini langsung. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli. Zahabat ummi ilal mustashfa. Jalasatit talibatu fil fasli. Kharajat ukhti minal baiti. Kemudian uraiannya kharaja fi'il Kharaja fi'il madhi. Harfu ta'nis. Aminatu fa'il marfu'u bidhammah minal baiti jar majrur. Syukran. Ini Apaan Ustaz? Bagian berikutnya saja ya ya. Ummu Asoka mungkin. Kita latihan berikutnya Alladzi dan Allati. Artinya yang alladzi ismun mausulun lil mufradil mudzakkaril aqili wa ghairul aqili. Alladzi kata sambung untuk benda tunggal berjenis laki-laki yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, ini udah kita pelajari di daras sebelumnya ya. Alladzi mausul di daras tentang naat.
Ada kata sifat kalau salah dari 9. Contohnya Al-fatal ladzi kharajal ana banul ammi. Pemuda yang sekarang keluar itu adalah putra pamanku. ini untuk yang akil, yang ghairul akil. Al-qalamul ladzi ma'aka maksurun. Pena yang Anda miliki itu patah. Nah, yang ghairul akil ini ya. Yang muannasnya Allati ismun mausulun lil mufradil muannatsil aqili wa ghairul aqili. Allati kata sambung untuk benda tunggal berjenis perempuan yang berakal maupun yang tidak berakal. Mudzakar alladzi, muannas allati, pakai tadi. Contoh yang akil Al-fatatul lati kharajatil ana bintu ammi. Pemudi yang sekarang keluar adalah putri pamanku. Al-fatatu pemudi, al-fatatu. Kalau pemuda tadi Al-fata. Al-fata, fata tuh, al-fata. Pemudi al-fata tuh. Yang ghairul akil As-sa'atul lati ma'aka maksuratun. Jam yang Anda miliki itu rusak. Nah, ini ghairul akil ya. Kemudian pola apa namanya isim mausul, dia sebagai naat di sini. Ar-rajulu Ar-rajulul ladzi kharaja minal ghurfati tajirun. Lelaki yang keluar dari ruangan itu seorang pedagang. Ar-rajul sebagai Ar-rajulu sebagai mubtadaun wa man'utun. man'ut. Alladzi Artinya apa? man'ut yang disifati. Yang disifati, memiliki sifat. Alladzi Ismul mausul wa huwa na'at wa na'tun. Nah, isim mausul kata sambung sekaligus sebagai Na'at. Naat kata sifat dari ar-rajul, lelaki yang ya kan? Kharaja minal ghurfah sebagai Kharaja minal ghurfati silatul mausul. Apa maksudnya silatul mausul? Yang dihubungkan. Penghubung. Oh, penghubung. Antara penghubung isim antara isim mausul dan khobar. Khobarnya. Nah, kita belajar kan sila mausul. Sila mausulnya berupa apa ini? Berupa jumlah fi'il. Jumlah fi'liyah kharaja minal ghurfati. Tajirun khobar. Khobarnya. Ini sila mausulnya berupa jumlah fi'liyah. Jadi sila mausul fungsinya apa, Penghubung antara mausul dan khobar. Itu dia. Sekarang berupa jar majrur sila mausulnya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja itu milik Pak Guru. Al-kitabu sebagai mubtadaun marfu'un bi dhammah. Wa huwa man'ut. Alladzi ismul mausul wa huwa na'at. 'Alal maktabi silatul mausul. Sila mausul penghubung antara isim mausul dan khobar. Khobarnya. Sila mausulnya di sini berupa jar wa majrur. Jar wa majrur. Tadi kan fi'il kan? Jangan. Lil mudarris sebagai khobar. Asalnya al-kitabu
Alkitabu lil mudarrisi. Itu asalnya. Kitab itu Milik milik Pak Guru. milik Pak Guru. Kitab yang mana? Kitab yang ada Di atas meja. semeja, itu sifat. Ya kan, Om? Syukran. Afwan Mau Ustaz. asaka jazakallah khairan. Wa iya Kak Ustaz. Ummu Siti Radiyah. Ya, Ustaz. Ar-rajul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajulul ladzi kharaja minal masjidi tajirun syahirun. Artinya Lelaki yang keluar dari masjid adalah pedagang yang masyhur, yang masyhur betul, terkenal. yang popular. Ini jumlah apa? Alladzi ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Ar-rajul sebagai Ar-rajul sebagai mubtada. mubtada Ya. marfu'un Marfu'un bidhammah. wa huwa Wa huwa man'ut fa'il. Wa huwa wa man'ut wa huwa man'ud. Oh, man'ud. man'ut Nah, alladzi penyambungnya apa ya? What do you call it? Apa Ustaz? isim Isim mausul. mausul wa huwa na'tun Oh, wa huwa ma'tun. Oh, isim mausul wa huwa ma'tun. na'at Ma'tun. na'at Na'at. Isim mausul wa na'tun. Oh ya, astagfirullahaladzim. kharaja minal masjidi Orang minal masjid ya silatul mausul. silatul mausul maksudnya menghubung antara Penyambung. antara isim mausul dan Antara antara isim mausul dan isim mausul dengan khabar ya. khabarnya. Ya. Khabarnya mana? Khabarnya tajirun. Tajirun khabar marfu Bidhammah, yaitu syahirun bikin naatnya. Naatnya. Ya. Betul. Syukran. Dia bagus. Ya, alhamdulillah. Umur jasa. Nah, Ustaz. Fadli Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang ada di atas meja itu milik guru. Ini juga jumlah Ismiyah. Jumlah ismiyah. Al-kitab sebagai mubtada. Marfu'un bidhammah. Wa huwa man'ut. Alladzi sebagai isim mausul. wa huwa na'at. Alal maktabi khabar. Bukan khabar. Setelah isim mausul apa tuh namanya? Setelah isim. Ini namanya nih. Namanya silah mausul. Silah mausul apa sih? Silah mausul isim yang terletak setelah isim mausul, Ustaz. Iya, terletak isim mausul, fungsinya dia penghubung. Sebagai penghubung. Penghubung antara isim mausul dan khabarnya. Seandainya dibuang silah mausulnya nggak jelas nanti kalimatnya. Ini misalnya kita buang ya silah mausulnya ini, kita buang nih silah mausulnya. Al-kitabul ladzi lil mudarris. Nggak jelas kan? Nah, Ustaz. Kitab yang lil mudarris, kitab yang bagaimana? Jadi ada silah mausul, penghubung.
Ulangi ya. Alkitab sebagai Alkitab sebagai mubtada, wa huwa man'ut, betul. Alladzi maf'ul bi dhammah. Alladzi sebagai isim mausul, wa huwa na'at, alal alal maktabi maktabi sebagai silah mausul. lil mudarris Lil mudarrisi sebagai khobar. khabarnya. Asalnya kitab itu, Alkitabu lil mudarrisi. nah kitab itu milik guru. Ini kan asalnya gitu kan? Nah, Ustaz. Kitab itu milik guru. Kitab yang bagaimana sifatnya? Kitab yang ada di atas meja. Bagian atiu. Syukran. Murah jasa. Berikutnya Ummu Leli. Muannas sekarang Om. Al-mar'atu Al-mar'atul lati zahabat ilal madrasati mudirotun. bagus. Al-mar'atu artinya perempuan. Perempuan yang telah keluar telah pergi ke sekolah adalah kepala sekolah. Kepala sekolah, betul. Ini jumlah ismiyah. Betul. Iya. Al-mar'atu sebagai Mubtada. betul. Marfu'u bid-dhammah Wa huwa man'ud allati isim mausul wa huwa na'tun. zahabat ilal madrasah madrasati sila mausul mudiratun na'tun khobar. Khabarnya, betul. Asalnya tuh al-mar'atu mudiratun itu asalnya. Wanita itu seorang kepala sekolah. Nah, wanita yang bagaimana? Wanita yang telah pergi ke sekolah. Syukran. Nah, bertanya oleh mudir itu kan khobar ya Ustadz. Apa dia juga naat juga untuk mudarisat? Khobar aja berarti. Khobar aja. Itu bukan mudarisat tuh, al-madrasah. 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 Dia hanya sekedar khobar saja. Kalau mau dijadikan man'ud, mudiratun jadidatun. Kalau ditambahkan naatnya jadidatun. Seorang kepala sekolah yang baru. Syukran. Jazakallah. Sidqi. Ustaz. Dari Om. Al-misqaratul lati 'alal maktabi li Muhammadin. Artinya? Penggaris yang berada di atas meja itu miliknya Muhammad. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ya, al-mistaratu sebagai mubtada wa huwa man'ut. Nah, allati isim mausul wa huwa na'at. 'alal maktabi silatul mausul li Muhammadin
Li harfu jar Muhammadin ismun majrur. Kemudian Majrurun bil kasroh. jar majrur sebagai Jar majrur sebagai khobar. kabar asalnya al-mistaratu Li Muhammadin. Muhammadin, penggaris itu milik Muhammad, ya kan? Nah, Ustaz. Asalnya penggaris yang bagaimana sifatnya? Penggaris yang Berada di atas meja. di atas meja itu sifatnya. Berarti ya, Musiduki, jazakallah khairan. Wajazakallahu khair, Ustaz. Nah, kita berlatih. Ummu Always, hadirah. Ustaz. Baca Iqra'il Jumalan ati. Bacalah apa-apa. Nah. Wahid. Manil fatal ladzi kharaja min baitika Artikan siapa? Siapa pemuda yang keluar dari yang telah keluar sekarang? Huwa banu Dia anak pamanku. Dia anak pamanku. Nah, berarti sepupu ya. Oh, sepupu. Iya, Ustaz. Nah. Isnan manil fatahul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu. Siapa pemudi yang keluar dari rumahmu sekarang, wahai Muhammad? Dia bintu kholati, dia anak bibiku. Nah, ponakan juga, sepupu juga. Oh, iya. Nah, salasa limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa mudarris. Milik siapa apa nih? Kunci yang berada di atas meja. Dia milik kepala sekolah. Guru. Dia milik guru. Arba'ah. Limanis sa'atul lati 'ala sariri. Milik siapa? Jam tangan yang ada di atas tempat tidur. Dia li zauji ukhti. Dia milik suami saudariku. Nah, suami saudari ipar. Ipar. Ini kan Om? Nah, Ustaz. Tanpa diartikan Ummu Always. Wahid. Manil fatal ladzi kharaja min baituka al-ana. Min harfu jar. Min baitika. Apa nasihat saya ulang? Minal fatal ladzi kharaja min baitika. Astagfirullahaladzim. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana huwa banu ammi. Manil fatahul ladzi kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu hiya bintu kholati. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisi. Arba'ah. Limanis sa'atul lati 'ala sariri hiya li zawji ukhti. Syukran Ummu Always. Barakallahu. Ummu Yurika berdua dengan Ummu Zain mungkin? Nah, Ustaz. Ummu Yurika yang bertanya.
Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Huwa banu ammi. Isnan. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu? Hiya bintu hati. Thalatha. Limanil miftahul ladzi alal maktabi? Huwa lil muhdisi. Limanis sa'atul lati alas sariri? Hiya li zawjil ukhti. Gantian. Ummu Zain bertanya. Manil fata alladhi kharaja min baitikal ana? Wa bnu ammi. Isnan. Manil fata allati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu? Hiya bintu apa Ustaz? Hiya bintu khalati. Thalatha. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi? Walil mudarrisi. Limanis sa'atul lati 'alas sariri? Hiya li zauji ukhti. Nah, ini polanya bertanya semua. Pola bertanya ismiyah man, isim istifham, liman juga isim istifham. Syukran. Menjadikan Muzain barakallahu. Ummu Winda mungkin hadirah. Hadir Ustaz. Berdua ya. Dengan Ummu Rajasa. Ummu Rajasa hadirah. Hadirah Ustaz. Ya, Ummu Winda bertanya awalan. Nah, Ustaz. Manil fatal ladzi kharaja min baituka Min harfu jar. al-ana? Min harfu jar. Min harfu jar. Setelahnya di kasrah min baiti. Min. Oh, di layar kasr fathah Ustaz. Min baiti. Minal. Kasrah. Taknya kasrah. Mana Ustaz? Minal fatal ladzi kharaja min baituka. Manil. Itu man. Nah, Ustaz. Manil fatal ladzi kharaja min baituka al-ana? Min baiti. Min baiti. Min harfu jar. Bukan min baituka. Min baitika. Min baitika. Oh, nah, Ustaz. Manil fatal ladzi kharaja min baiti al-ana? Min baitika al-ana? Baitika. Nah, Ustaz. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana? Bagus. Huwa bnu ammi. Nah. Manil fatatul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu? Hiya bintu khalati. Thalatha. Limanil miftahu alladhi 'alal maktabi? Walil mudarrisi. Naam. Limanis sa'atu alladhi 'alas sariri? Ya li zauji ukhti. Gantian. Murajasa yang bertanya, Om. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Huwa bnu ammi. Isnan. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu? Huwa bintu khalati. Thalatha. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi? Huwa lil mudarrisi. Arba'ah.
liman as-sa'atu allati 'ala as-sariri. Hiya li zawji hiya li zawji ukhti. Nah, li zawji ukhtina. Ummu Winda tadi nggak dapat ini ya? Naam, Ustaz. Zahabat. Baca zahabatil khalatu. Nomor 2. Zahabatil ammatu. Zahabatil ammatu. Alasa. Zahabatil bintu. 4. Zahabatil mudarrisatu. 5. Zahabatil muhandisatu. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madhi. Watta. Naam, Ustaz. Watta harfu. Watta harfu tahnis. Al-muhandisatu. Al-muhandisatu. Khobarnya ya, Ustaz? Bukan khabar. Dia jumlah fi'liyah. Fa'ilnya. Fa'il. Marfu. Marfu'un bid-dhammah. Nah, bukan jumlah ismiyah, nggak ada mubtada, khabar nggak ada. Fi'il fa'il. Nah, Ustaz. Syukran, Mawinda, bagus. Barakallahu. Siti Radhiyah mungkin berdua. Ustaz. Bismillah. Dan Munailah hadirah. Hadirah, Ustaz. Ya, Siti Radhiyah soalan wahid. Oke, soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-an al-ana. Huwa banu ammi. Nabil. Manil fatahul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu. Ya, nggak boleh nanti. Hiya bintu khalati. Awas dulu, jatuh nanti. Turun. Turun. Hiya bintu khalati. Turun lang. Limanil miftahul ladzi alal maktabi. Huwa lil mudarrisi. Duduk yang Nabil. Limanis sa'atul lati ala sariri. Hiya li zawji ukhti. Nah, tukar. Munailah. Na'am. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-an. Huwa banu ammi. Manil fatatul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu. Ustaz, tak nampak Ustaz. Hiya apa Ustaz? Hiya bait. Hiya baitu. Hiya bintu. Hiya bintu khalati. Ya bintu khalati. Salasa. Limanil miftahul ladzi 'ala al-maktabi. Oke. Walil mudarrisi. 4. Limanis sa'atu allati 'ala as-sariri. Hiya zawji ukhti. Zawji ukhti. Ya, Ustaz. Ya, Munailah, jazakallahu khairan. Suhaida mungkin. Nah, Ustaz. Dengan ukhtu cinta hadirah. Hadirah, Ustaz. Suhaida, soalan. Nah, Ustaz. Wahid. Manil fatal lati kharaja min baitika al-ana. Huwa banu ammi. Isnan. Manil fatatul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalat. Salasa. Limanil
limanil miftahul ladzi 'alal maktabi walilmudarrisi. أربعة limanis sa'atu allati 'ala sariri Hiya li zawji ukhti. Nah, gantian. Tuh, Cinta. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana? huwa banu ammi. Manil fatul lati kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu? Hiya bintu khalati. ثلاثة Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi? Huwa lil mudarrisi. أربعة Limanis sa'atul lati 'ala sariri? Hiya li zawji ukti. bagus. Tuh, Cinta Musahidah baru dikenal. Jazakallah Ustaz. Ya, Ukhtu Safirna mungkin Safirna Naam Ustaz. dengan Ummu Talha berdua ya. Ummu Talha hadirah. Ummu Talha dah. Atau Ummu Ranti aja mungkin. Hadirah Ustaz. Ukhtu Safirna bertanya. Manil fatal ladzi kharaja min baitukal Min baiti. min baitikal ana? Wa ba'nu ammi. Isnan. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammad? Hiya bintu khalati. Alas. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi? Huwa lil mudarrisi. Arba'ah. Limanis sa'atul lati 'ala sariri? Hiya li zawji ukhti. Gantian. Muranti. Wahid. Manil fatal ladzi kharaja min baitika min baitukal ana. Min baiti. Asra'um. Ana. Huwa banu ammi. Nan. Fatalatul ladzi kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Huwa bintu khalati. Hiya. Hiya bintu khalati. Bagus. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi? Huwa lil mudarrisi. Nah. Limanis sa'atul lati 'ala sariri? Hiya li zawji ukhti. Syukran. Mustafirna. Muranti juga. Ummu Fitra hadirah. Ummu Fitra. Ummu Fitra ada? Ummu Asmi. Ummu Asmi ada? Hadirah Ustaz. Dengan Ummu Suci Amir. Berdua? Ya Ustaz, baik. Ummu Asmi yang bertanya. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana? Huwa banu ammi. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu? Hiya bintu khalati. Masih Bang Sakir. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi? Huwa lil mudarrisi. Limanis sa'atul lati 'ala sariri? Hiya li zawji ukhti. Gantian. Ummu Suci Amir. Manil fata
Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana. Huwa bnu ammi. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Hiya bintu khalati. Manil miftahul ladzi alal maktabi. Huwa lil mudarrisi. Limani sa'atul lati ala sariri. Hiya Ya. Ya. hiya li zauji ukhti. Naam. Kan? Ustaz. Musyamir tadi belum zahaba ya? Kemarin udah belum ini? Oh, kalau yang itu belum. Fadli Om, zahabat. Zahabat Maryamu ila baitil mudirati. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi. Wata. Wata ta'nis. Maryamu. Maryamu fa'il. Marfu. Marfu bi dhammah. Ila harfu. Ila harfu jar. Baiti ismun. Majrur. Wa huwa mudhaf. Oh iya, wa huwa mudhaf. Al-mudirati. Al-mudirati apa ya? Mudhafun. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrurun. Majrurun bil kasroh. Nah, syukran. Suci Amir. Afwan Ustaz. Kita sambung besok Om dengan 9 yang belum dapat allati dan allazi kita beri kesempatan besok insyaallah taala sambil berjumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.